Lah iya, keluar kah? TPNG anjing. TPNG DC, iya. Remake harusnya, remake. Belum main ini kita. Panitia nggak jelas anjing. Atas lap. Panitia, ih anjing kesel bacok panitianya anjing. Kayak nggak bisa aja di remake 5 menit, gak sampai 5 menit anjing. Aneh banget cok itu, aneh banget anjing. At least kita aja belum nginjek tanah anjing. Gak bisa di remake tuh, nggak ada otaknya anjing. Kesel bacok. Hebat anjing. Kacau itu, sumpah. Gila banget itu anjing. Gak bisa di remake tuh udah nggak masuk akal anjing. Tau gitu mending kita keluar semua udah. Iya anjing.